میں نے سنا کہ آج تو میں بھی ہے. جی عزیز صاحب بالکل ہے تو میں. اچھا میری بات سنو, یہ تو میں کے دوران تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا کہ میرا گلا خراب ہے. تو اس میں ناجائز فائدہ اٹھانے والی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ چیخ کے بات نہ کرنا, تمیز کے دائرے میں رہ کر عزت احترام کے ساتھ میرے سے بات کرنا. احترام کے ساتھ کیا تمہیں کوئی چاچا جی اصل میں یہ بات نہیں ہے جناب انکل. نہیں اصل میں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے آج یہ بات ثابت کر دینی ہے کہ آپ پیار محبت کے ساتھ بھی تو میں کر سکتے. یار مسئلہ یہ ہے کہ گلے کے بلبوتے پہ بحث جیتنے کی کوشش نہ کرنا, دلائل سے کام لینا. اللہ کا شکر کرو ابھی تو میں نے تمہیں دلتیاں مارنی بھی چھوڑ دی ہوئی ہیں. مجھے میرے ناظرین نے کہا تھا کہ سرکار آپ یہ نہ کیا کرے جو آپ دلتی کٹ مارتے ہیں, آپ پھک کھانے والا کھوتا لگنے لگا. اچھا میری بات سنو, آج کی تو میں کا موضوع ہے کہ گھر کے اندر, ملک کو تو چھوڑو ایک طرف, گھروں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے؟ لو جی میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس نے کہنا ہے جی کہ گھر میں جمہوریت ہونی چاہیے, بیوی کے بچوں کے سب کے مشورے ہونے چاہیے, چونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ عورت کی بالادستی کا قائل ہے. اور اللہ معاف کرے پر جائی ہماری دستی بالا کی قائل ہے. اتنا کچھ ڈرتا ہے یہ. یار میری بات سنو, مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم شاید اس ٹاپک سے یہی سمجھو گے کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی بالادستی ہونی چاہیے, یعنی مرد کی آمریت ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں مرد کی آمریت ہوتی ہے, اس لیے میں جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. کئی گھروں میں عورت کی بالادستی ہوتی ہے, عورت کی آمریت ہوتی ہے. تم اپنی مثال دیکھ لو. ہاں کیا مطلب ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. میرے گھر جیسی جمہوریت تو تمہیں پورے پاکستان میں نہیں نظر آئے گی. میرے گھر میں اللہ کے فضل سے روزانہ الیکشن ہوتا ہے. یہ وکری بات ہے کہ میں روزانہ ہار جاتا ہوں. میری اس مسلسل شکست سے تم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں آمریت ہے. نہیں ایک منٹ رہ جاؤ, تم صرف ضد میں آ کے میری مخالفت نہ کرو. ایمانداری سے بتاؤ کہ گھروں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے یا آمریت ہونی چاہیے. اس بات سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے کہ گھر کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, مشاورت سے فیصلے کیے جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ تم آج میری بات سے اتفاق کرو گے. لو جی ستیہ ناسی بلکہ اٹھیا ناسی اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک بندے کی سننی ہم نے چھوڑ دی. گھر میں ایک بندہ ہونا چاہیے جس کا آرڈر چلے وہی فیصلہ کرے. گھر میں آمریت کے علاوہ اگر کوئی سوچ بھی ہے نا تو بندہ ڈنڈا کاٹ کے تو کٹنا شروع کر دے. یعنی تم دوسرے لفظوں میں صاف صاف یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ گھر میں مشاورت کا عمل نہیں ہونا چاہیے, جو فرد واحد سوچے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. آمریت کسی طور پہ نہ ملک کے لیے سود مند ہے نہ گھروں کے لیے. مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی رائے, اور آخر وہ بھی عمر کے ایک حصے سے گزرا ہوتا ہے. آپ کا بچہ جب جوان ہو جاتا ہے, آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر, تو مطلب یہی ہے کہ ساروں سے مشاورت کا عمل مکمل کیا جائے, پھر کسی فیصلے تک پہنچا جائے. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ جب چھوٹے کاکے کو آپ نے فیڈر بنا کے دینا ہے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی جی دودھ آپ کوسا پئیں گے یا ٹھنڈا کر کے؟ یہ تو اب تم فضول باتیں کرنا شروع کر دی نا تم نے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی جو وزڈم ہے, اس کی جو دانائی اور عقل ہے, اس کی عمر کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے گھر کے ہر اہم فیصلے میں. بھائی جی جب تم مشورے کرنے شروع کرتے ہو تو اولاد آپ کو ہر بات پہ مخالفت کرے گی. اس کا مطلب ہے تمہارے اندر قوت فیصلہ کی کمی ہے, اور قوت فیصلہ ہی وہ واحد چیز ہے جو جب آپ گھروں میں آمریت نافذ کر دیتے ہیں تو سارے لوگوں کی جو قوت فیصلہ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. قوت فیصلہ کی کیا کمی ہے؟ میں تو اللہ کے فضل سے اپنے گھر میں کہہ دوں نا لینڈ لگا کے کہ یہاں سے آگے کوئی نہیں جائے گا. یہی تو غلط رویہ ہے, سارے چلے جاتے ہیں. بلکہ آخری کاکا میرا تو لینڈ بھی مٹا کے یار جب تم مشاورت کا عمل چھوڑ دیتے ہو نا گھروں میں, تو بچے یا آپ کی بیوی یا شوہر, جیسے میں نے پہلے کہا ہے, وہ باقاعدہ ایک طرح سے ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں. انہیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کی کوئی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی. وہ باقاعدہ ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یار کو عقل کیا کرو, دیکھو میری بات سنو, سمجھنے کی کوشش کرو. اگر تم مشاورت کرنے بیٹھ جاؤ کہ جی آج ہانڈی کیا پکڑی ہے, کوئی آپ کو کہے گا جی مچھی پکا لو, کوئی کہے گا جی ککڑ پون لو, کوئی کہے گا جناب آج کریلے گوشت ہونا چاہیے. یار ایک بندے کو فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے جس کے پاس پیسے ہیں اور جس بیچارے نے نکال کے ہانڈی کے لیے اصل مسئلہ یہی ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں اس لیے میری بات مانی جانی چاہیے. یہ چھوٹی سی بات ہے, کھانا آج کیا پکنا ہے, اور اس بارے میں تو عورت کو اس کی رائے کا احترام کر لو.
मिनट ठहर जाओ, तुमने क्यों कह दिया बड़ी गलत सोच है? तो गलत सोच है ना। देखिए घर में औरत सारा टाइम रहती है, बच्चे होते हैं, मर्द तो बाहर कमा कर लेकर आता है, उसका काम कमाने तक है। घर के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सबकी मुशावरत से होना। बहुत अच्छे। और मर्द के पास पैसे, उसको पता है मेरी जेब में कितने पैसे हैं। उसके अगर पल्ले 75 रुपये हैं तो मुंडा कह दे मच्छी पकाओ, 75 रुपये की तो मच्छी की पूछल नहीं आती। बच्चों के साथ हर मामला शेयर किया जा सकता है, अपने पार्टनर के साथ भी हर बात शेयर की जा सकती है, अक्ल और दानाई के साथ, डंडे के जोर पे नहीं बात मनवानी चाहिए। घर में आप अगर मशवरे करने बैठेंगे तो सारा कारी कलाबाजी लगा देगा। नहीं जी, आप अगर पूछने बैठ जाए कि काके को अंग्रेजी स्कूल दाखिल कराना है जनाब या सरकारी स्कूल उर्दू मीडियम कराना है, कोई आपको कहेगा नहीं अंग्रेजी मीडियम नहीं, फलां स्कूल में नहीं, वो बहुत अच्छा। सारों से मशवरा करना चाहिए, सारे प्रोस एंड कॉन्स देखने चाहिए। और फाइव बंदा तो कोई होता है ना जिसने फीस भी देनी है, जिसने सवेरे स्कूल भी छड़ के आना है, जिसने वापस भी लेके आना है, तुम्हारे उसने देखना है कि मैंने कितनी दूर जा सकना है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास वाहिद दलील ये है कि चूंकि मर्द के पास पैसे होते हैं, उसने पैसे खर्च करने, इसलिए उसकी राय हतमी है। ये गलत बात है। देखो सबसे बड़ी बात है, मैं ये समझता हूं कि मर्द जो है ना वो बाज मामलात में, बल्कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है जैसे तुम्हारे घर में, सॉरी, लेकिन मसला ये होता है कि वो अपनी ईगो का मसला बना लेता है। यार मेरी बात सुनो एक मिनट, सिर्फ पैसों की बात नहीं होती। बात ये है कि स्कूल की, जैसे मैंने मिसाल दिया, स्कूल छोड़ने में मुझे कितना वक्त लगेगा, मैंने वापस कितने बजे आना है, मैंने दफ्तर जाना है कि नहीं, सारा कुछ देखना पड़ता है। मर्द को फैसला उसी करना है। औरतों का भी फैसला है ना कि औरत को भी तो ये देखना है कि बजट में मैं कौन सा स्कूल में अफोर्ड कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, कितने बजे मुझे उठना है, फलां बेटा मेरा किस स्कूल में जा रहा है, ये सारे औरतें भी तो फैसला कर सकती हैं। अब उल्टी बात ना करना, अब उल्टी बात। देखो औरत को क्या पता होना कि कितने पैसे पास, ऐसा ये सारे पैसे जाके पर जाएंगे। अच्छा फजूल बात ना करो ना, दलील से बात करो, दलील से बात करो। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुशावरत से बैठ के कोई फैसला करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी पॉकेट क्या इजाजत दे रही है और कहां तक आप जा सकते हैं। तुम चुप करके बैठो। इस सेगमेंट का नाम तू मैं है, तू मैं वो नहीं है। वो हक का साथ दे रही है, उसे देने दो। वो हक का कौन सा साथ दे रही है? इतना तुम बॉर्डर पे पहुंचे हुए हो, हक का साथ दे रही है। एक बंदे का पास चलना चाहिए जो बुजुर्ग आदमी, समझदार बंदा है घर में, वो बेशक प्यो है, पावे दादा है, पावे परदादा है, पावे। अच्छा मेरी बात सुनो, इस बात का फैसला कौन करेगा कि वो समझदार है? अब तुम्हारे घर में भी हेड ऑफ द फैमिली तुम समझदार हो, ये नहीं होता। मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, ये नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द फैमिली, देखो तुम्हारी उम्र 60 के करीब होगी, तुम्हारे बेटे की भी तो 30-40 होगी ना। मेरी बात सुनो, तुम्हारी अगर 60 साल है तो तुम्हारे बेटे की 30-40 साल तो उम्र होगी, उसने भी तो जिंदगी के 30-40 साल के तजर्बात से कुछ सीखा होगा ना। तू मैं को गोली मारो, तुम मेरे साथ से तुम सदा हो जाओ। ये तुम क्या बातों में मुझे कहते जा रहे हो? तुम 60 साल के और तुम्हारा काका जो है वो 40 साल का है। वो इतना उछल क्यों रहा है? वो दमदमा 40 का नहीं है। लो जी भाई जी, बस तू मैं छोड़ दो। इधर आपको सोनमुखी होगी बात। बस अजीजी साहब, घर के सरबराह के पास वीटो पावर जरूर होनी चाहिए, लेकिन मुशावरत भी जरूरी है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देख लो दमदमे बेटा, तुम्हारा ताया मुझे कैसे बिस्ट कर रहा है।